स्रांसल सिपाइजुला हांखरनि बिश्रामगंज सेरिकालचार स्टेक होल्डार्स मीट एबा मालायमंग पादा संजाखा मानजागैखा सेंट्रल सेरिकालचार रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहरमपुरनि साइंटिस्ट डॉक्टर याला बार्थी नागाराजु तंग MRCS नि सभानेत्री एबा चोरिलाम पंचायतनि सेक्रेटारि प्रतिमा शर्मा MRMA नोडल ऑफिसर हिमानी देवबर्मा ताकारजुला सेरिकालचार क्लास्टरनि सुपारिनटेंडेंट बेनुकुमार देवबर्मा नलछर काठालिया ताकारजुला बिश्रामगंज ब्लकनि क्लास्टर इनचार्ज खबुई जुदा जुदा आदंग्रक এটা হলো মেরা রেশম মেরা অভিমান 2.0 এটা হলো গত বছরে আমরা মেরা রেশম মেরা অভিমান হয়েছিল 1 তো এই বছরে আমরা এইখানে বিশ্রামগঞ্জতে ডিস্ট্রিক্ট স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন এই বিশ্রামগঞ্জতে করা হয়েছে। এখানে আমাদের পুরো ডিস্ট্রিক্টের 4টা ক্লাস্টার আছে, টাকারজলা আছে, নলছর আছে, এরপর কাঠালিয়া আর বিশ্রামগঞ্জ সবাই অফিসার্স সবাই যারা অ্যাক্টিভ চাষিকে নিয়ে একটা কনসালটেশন মিটিং হবে, যাতে আমরা 5 বছর যাতে আমরা কিভাবে উন্নতি করা যায়, কিভাবে প্রোডাকশন বাড়ানো যায় আর কি প্রবলেম আছে সেখান থেকে তুলে আমাদের যে এসেছেন যে মেরা রেশম মেরা অভিমানের যে সায়েন্টিস্ট যে ডক্টর নাগরাজু স্যার, ওনাকে আমরা সব প্রবলেম তুলে ধরবো আর ওনার কাছ থেকে এই প্রবলেমের যে অসুবিধাটা ওনারা থেকে আমরা যখন তুলে ধরবো ওনারা আমরাকে সাজেশন দেবে এই করার জন্য, যেমন টেকনোলজি হোক, ভ্যারাইটি হোক, রিচ হোক, ওনারা আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করবে বা চাষিদেরকে। আমাদের মেন লক্ষ্য হলো যাতে আমরা আরো প্রোডাকশন যাতে গত বছরে যা ছিল এবার যাতে আমরা কি অবস্থাতে আমরা নিয়ে যেতে পারি, এটা হলো আমাদের মূল লক্ষ্য। সেই জন্য আজকে স্টেক হোল্ডার কনসালটেশন এই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমাদের বিশ্রামগঞ্জ ক্লাস্টারে আমরা এই প্রোগ্রামটা আজকে করিয়েছি। আমার নাম হিমানী দেববর্মা, ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সেরিকালচার ডেভেলপমেন্ট অফিসার আর বিশ্রামগঞ্জের সেরিকালচার ক্লাস্টার আর ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অফিসার হিসাবেও আমাকে এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে মেরা অভিমান থেকে। ধন্যবাদ। ये अभी हमारा मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 प्रोग्राम चल रहा है। ये पिछले साल ये शुरू हुआ था। हमारा माननीय मंत्री जी श्री गिरिराज सिंह जी इसको शुरू किया गया है, क्योंकि ये सारा फार्मर्स जो त्रिपुरा में फार्मर्स जो है वो जो इसका आगे मतलब इंक्रीज करना है, इसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, ये स्टेक होल्डर से इसका स्टेक होल्डर्स द्वारा थोड़ा सा इसको मीट करके उसको ज्ञान देके इसका जो कमी है उसको ज्ञान देके हमारा साइंटिस्ट और हमारा DOS स्टाफ सारा DOS का क्लस्टर्स का जो भी इंचार्जेस हो इनका सारा मिल के इनको फार्मर्स को जो कमी है वो कमी को हम पूरी करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कौन सा जगह में किया था सर? ये पिछली वर्ष भी ये सफाई जिला डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। हमारा 10 प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद और 2 प्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि फार्मर्स लोग बहुत इंटरेस्टेड थे, इसीलिए और 2 प्रोग्राम ज्यादा करने के लिए ये DOS रिक्वेस्ट किया था। हम 2 प्रोग्राम और ज्यादा भी किया। इस बार तो 8 प्रोग्राम किया है और अभी बढ़ाने के लिए और फार्मर्स का इंटरेस्ट का अगर ज्यादा होता तो हम ज्यादा भी करेंगे इधर। आपका परिचय सर? मेरा नाम है डॉक्टर नागराजू, साइंटिस्ट भी फ्रॉम CSRT बेरहामपुर, वेस्ट बंगाल। Class 10-12 pioneer ba oe kya kotma kaham Dyna Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na wana ni nayak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats oha limited and ba oe Dai free na number contact khedi admission la rodi.